Tolbuhi'nin büstünü görüyorsunuz. Az önce fotoğrafında göstermiştim. Konev'in büstü. Rokossovski'nin büstü. Vasilyevski'nin büstü. Bu arada büstlerin üstünde Sovyetler Birliği'nin armasını, bayrağını görebilirsiniz. Şimdi göstereceğim. Diğer göstermek istedim. Büstlerin üstünde bulunan şey de bu. Şimdi bakalım. Az önce size söylediğim resimlerde kimler var? Şarkı çok güzelmiş. Şimdi size en baştan itibaren göstereceğim bu resimleri. General Ponomarenko. General Tretyak. Mareşal Ivan Terentьевич. Sovyetler Birliği kahramanı Rybalko. Sovyetler Birliği kahramanı Bagramyan. General Vatunin. Amiral Sovyetler Birliği kahramanı Kuznetsov. Mareşal Voronov. General Kurulev. Şimdi bir üst kata çıkacağım. Şimdi artık bir üst kata çıkıyorum. Burası gerçekten çok genişmiş. Burada ne olduğunu bilmiyorum ama göstermek istiyorum.
Burada da 2 tane büst var. Bakalım onlar kim? Ivan Kojedov. Alexander Pokrashkin. Şimdi burada büyük bir salona giriyoruz. Çok geniş bir salon. Kanatı da göstermek istiyorum. Bunlar anıtın önündeki bayraklar. Şimdi anıtın önünde bir tane kılıç var. Ve üstünü de göstereceğim. Anıtın üstünde de ne olduğunu göstereceğim. Şimdi burada çok devasa bir kılıç var. Gerçekten çok devasa bir kılıç. Üstündeki yazıyı da göstermek istiyorum. Kılıcın tam bu kısmında Sovyetler Birliği zaferi yazan bir şey görüyorsunuz. Az önce kılıçta gördüğünüz şeyin aynısı heykelin üstünde de var. Bu arada bu odanın da gerçekten çok ilginç bir mimarisi var ama çok güzel bir mimarisi var. Odaya girdiğinizde sağ ve sol tarafınızda bu yazıtlar kalacak. Ancak üst kısımda ise benim dikkatimi çeken çok daha farklı bir şey oldu. Hemen şimdi size onu da göstereceğim. Bakın. Bu üst kısımda yine Sovyet mimarisini görmeniz mümkün. Gerçekten çok güzel bir mimarisi var. Burası az önce merdivenden çıktığım yerin tam karşısı. Merdivende bunu size gösteremedim ama bu da çok ilginç.
Burada Sovyetler Birliği'nin Barbaros Harekatı planını görüyorsunuz. Az önce size gösterdiğim planın karşısında böyle bir yer var. Burada Kuznetsov'un büstünü ve kıyafetini görüyorsunuz. Burada da Amiral Kuznetsov'u görüyorsunuz. Fotoğrafın hemen altında Amiral Kuznetsov'un kullandığı kılıç var. Burada da almış olduğu madalyalar var. 4 adet Lenin nişanı var burada. Bu fotoğrafın hemen sol tarafında Amiral Kuznetsov'un üniformasını görüyorsunuz. Artık müzedeki gezimizi bitirdik. Yavaş yavaş müzeyi terk etme vakti. Burası aynı zamanda bir sinema salonu olarak kullanılıyormuş. 10 dakikalık kısa bir film bizi bekliyor.
предвоенные годы героическим трудом советского народа сделан гигантский шаг в развитии экономики страны. Построены тысячи промышленных предприятий, создавших экономическую основу оборонной Az önce мощи. mimarisini övdüğüm yerler. Bakın. Yine sinema için kullanılıyorlar. Ноября 1941 года, когда враг стоял у самых ворот столицы, на Красной площади состоялся военный парад. Он показал всему миру, что Москва не сломлена, вселил уверенность в сердца советских людей, укрепил веру в нашу победу. Измотав противника в оборонительных боях и накопив резервы, 5 декабря части Красной Армии начали мощное контрнаступление, в ходе которого немецкие войска были разбиты и отброшены от столицы более чем на 150 километров. На полях Подмосковья развеян миф о непобедимости германского вермахта. 8 сентября 1941 года началась 900-дневная блокада Ленинграда. Трагическая и в то же время героическая страница в жизни нашей страны. Жертвами голода, обстрелов и бомбежек фашистов стали миллионы жителей города. Важную роль в обороне города сыграли корабли Балтийского флота, огонь которых сдерживал врага на подступах к блокадному Ленинграду. В ноябре по льду Ладожского озера была проложена дорога жизни, единственная транспортная магистраль снабжения блокадного города. История не знает другого примера, чтобы город, окруженный захватчиками, не только не сдался врагу, но жил, работал, сражался и победил. Оборона Ленинграда стала символом непокоренности советского народа. Огромную помощь фронту оказывало партизанское движение на временно оккупированной территории, в рядах которого сражалось более 1 миллиона человек. К осени 1942 года пожар войны докатился до берегов Ленинграда. Фашисты стремились перерезать канал поступления ресурсов с юга страны. Главной целью захватчиков стал Сталинград. Здесь решалась судьба Отечества. Переправы через Волгу, по которым осуществлялось снабжение защитников Сталинграда, находились под постоянными обстрелами и бомбежками фашистов. Беспримерный героизм и мужество советских солдат под руководством талантливых военачальников привели к окружению и сокрушительному разгрому 6-й немецкой армии. Битва за Сталинград стала поворотным событием не только в ходе Великой Отечественной, но и всей Второй мировой войны. Героический труд советского народа в тылу под лозунгом «Все для фронта, все для победы»
обеспечил Красную Армию всем необходимым для разгрома врага. Победа на Курской дуге летом 1943 года стала переломным моментом Великой Отечественной войны. Фашистская Германия окончательно утратила стратегическую инициативу. Над нашей Родиной, и значит, нам нужна одна победа. Одна на всех, но ценой не поступит. Одна на всех, но ценой не поступит. После разгрома немецких войск в Курской битве началось победоносное наступление Красной Армии и изгнание врага с захваченных территорий. 26 марта 1944 года советские войска вышли на государственную границу СССР. С марта 44 по май 45 года в ходе непрерывных тяжелейших боев Красная Армия освободила 11 государств Восточной Европы, потеряв более 1 миллиона солдат. В ночь на 1 мая 1945 года на куполе Рейхстага было водружено Знамя Победы. 8 мая 1945 года в Берлине представителями германского верховного командования подписан акт о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил. Вечная память нашему народу, одержавшему великую победу, отстоявшему честь и независимость нашей страны, спасшему весь мир от нацизма. Вечная память героям. Evet, film bu kadardı. Müzeden çıkışta da sizi böyle harika bir manzara karşılıyor. Gerçekten çok güzel.